mụrụ nze m ọzọ ekele gị dịka ị na-ekiri anyị na NTA Igbo Ezue n'ihe mmemme a pụrụ iche a na-akpọ akụkọ pụrụ iche dịka aha ya si wee gbatakwuru. Ọ bụ oge pụrụ iche anyị ji apịkọrọ gị akụkọ anyị kwọrọ aka wee chịkọba iji wee mee gị obiọma. Dịka ị na-ekiri anyị, ọ masịrị ekekere ụwa na nke tata bụ m Ukeria Udeamaka ga-anọ n'isi mmiri ime ka akụkọ ndị a rute gị aka. Na mbụ, anyị ga-eme ka ị mata akụkọ gbasara ka ọnọdụ obibi ndụ si wee dị n'Abuja, nke bụ isi obodo Naịjirịa. N'ihi na ọ bụ isi obodo Naịjirịa, ọtụtụ ndị na-agbakọta ka ha biri na ya bụ Abuja ka ọnọdụ obibi ndụ si wee gbatakwuru. Nke a bụ akụkọ mbụ anyị ga-ewetara gị. Anyị na-agakwazi n'iru, ị ga-ekirikwa akụkọ gbasara weta ego bịa nara m ego, nke bekee kpọrọ POS, Point of Sales. Mgbe anyị dobiri ya bụ akụkọ, ị ga-amata ka asụrụ asụ si wee dote ọdụ ya, ihe kpatara anyị ji were wetara gị ya bụ akụkọ. Anyị na-agakwazi n'iru, anyị ga-ewetara gị mmemme ụka nne. Mgbe bụrụ ma oge dị ka oge ugbu a, ọtụtụ ụka Kraịst na-achịkọba mmemme ụbọchị ndị nne iji wee gosipụta mkpa ọ dị na onye nne guzo n'ezinụlọ. Akụkọ nke ikpeazụ ga-abịakwara gị wee bụrụ akụkọ Ngozi Silva Technical chịkọbara gbasara mkpa ọ dị na agbụrụ niile nọ na Naịjirịa ga-ebikọta ọnụ dịka otu ukwu azịza ka ha wee nwee ike zapụ atịtị, nwee ike chịkọta ọnụ, nweta agamniru, nweta udo na Naịjirịa. Akụkọ pụrụ iche nke tata dịka o si bụrụ nzube Chineke, ọ ga-apụkwazi iche dịka aha ya si wee dị. Ma ahụla ngwọ na nkwụ na-abịa, chebiri anyị jesi ezumike ala chiata. M ga-etiwara gị akụ oyibo nsugbe n'ihi na nsi oru anwụchila. Nnọọ nne maka isonyere anyị na ya bụ akụkọ pụrụ iche dịka ị mara wu na mbụ. Anyị ga-apalizi ozugbo site n'ịmanye n'ubi ka ọ dịka o kwesịrị. Dịka nsikwu na mbụ na isi oru, akụkọ mbụ ga-abịara gị bụ akụkọ gbasara ka ọnọdụ obibi ndụ si wee gbatakwuru n'isi obodo Naịjirịa bụ Abuja. Ọdụ ọtụtụ agbụrụ nọ na Naịjirịa, ọ bụ ndị Igbo, ọ bụ ndị Yoruba, ọ bụ ndị Hausa, ka a ghara ikwutezi okwu anakọ agbụrụ niile dị iche iche enwere na Naịjirịa. Ịbịa na Abuja, ị ga-ahụ ndị a niile, ọbụna dị ndị si mba ofesi, mba dịgasị iche iche wee gbata sụkọju ọnụ na Abuja, maka na onye ọbụla chọrọ ebe ihe na-eme eme. Nke a wee mezie ọnọdụ obibi ndụ wee bụrụzie akara ọkụ nye ndị nwe ala, ndị Chineke mere mma ha wee rụta nwa ọnụ ụlọ na abụọ na ịtọ, ha mee ọnọdụ obibi ndụ wee gbanye elu. Otu aka ka ọ dị n'azụmahịa. Ije n'ahịa, ọdụ ka ihe a na-azụ ayara aga, anyị ekwuzi okwu ụgbọala iji wee gbagharịa na gburugburu Abuja. Anyị ji maka nke a wee jụchaa ọtụtụ ndị mmadụ ọnụ iji wee mata kene nzugbe obi ha, echiche obi ha, ihe ha nwere ikwu maka ihe ọnọdụ dị otu a. Ka anyị hụ ka Amarachukwu Omenka si wee pịkọọ ya bụ akụkọ anwụchila. Abuja bụ isi obodo Naịjirịa. Enwere ihe dị iche iche na Abuja ebe eji achọ ya mma. Ịbịakwa na Abuja, enwere ụlọ nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche nakwa ebe nlere anya dị iche iche. A na-achọpụtakwa na ụlọ bụ ihe dị oke ọnụ na Abuja. Onye nta akụkọ anyị garịrị ịgba ndị mmadụ ajụjụ ịmara ka ha si ebi na Abuja. Ihe dị ọnụ, onwe ihe na-ekwe mmanya aka. Rice dị ọnụ, garị dị ọnụ. Ihe COVID-19 emegozi ebe ọbụla dịzi dried. Even onye ndị na-arụ ọrụ oyibo, ha na-emetizi up ịkwụ ụgwọ ụlọ. Ọ bụ na ibibu ụlọ atọ, ofu ka gị na ụmụ gị ga-ebi n'ihi na ụgwọ ụlọ dị ọnụ. Ibi Abuja dịkwa oke, mana ọ dịcha mfe because oge ga-asị ka ị gawa ahịa, ihe kwesịrị igote obere ego ọhụrụ n'ịnọ saịdị gị, ọhụrụ n'ịnọ na your steeti. Ihe kwesịrị igote obere ego, ịgarụ ahịa na-ekwubere gị nnukwu ego karịa na ihe idere na akwụkwọ sef.
abịakwa n'ime Abuja enwere ebe dị iche iche ebe gụnyere Lugbe, Gwagwalada na Nyanya. Ebe ahụkwa ka ndị mmadụ bi na-esi ya na-abịa ọrụ n'ime Abuja. Ọ bụ n'ihi nke a ka anyị ji na-eleba anya ọnọdụ ibi n'ime Abuja ịmara ka ndị mmadụ si ebi. Ụfọdụ kwupụtakwara na ihe siri ike ma kpọkuokwa ọchịchị etiti ka ha leba anya karịsịa na ọnọdụ ihe gbasara ebe obibi. Anyị na-arịọkwanụ ndị nwe isi ala ka ha nyere anyị aka ka ha gbalịa mee ka ihe dịtụrụ ụmụ mmadụ mfe. Ihe m na-agwa ndị gọọmenti bụ ka ha wukwuo, ka ha etinyekwa anya iwu ụlọ. A na-ana ego dị obere, ọwụghị tie awụkwa ha wue ya like ụlọ ndị gọọmenti kwesịrị na-adị ọnụ ala karịa ụlọ individual. Ha kwupụtakwara na ọ bụrụ na eme nke a, ọ ga-eme ka ihe ụfọdụ belatatụ na Abuja. ntịmaka gị nke gị ịhụnanụ ka o si wee gbatakwuru dịka ọtụtụ ụmụ amaala Igbo si wee kwupụta ka ọnọdụ obibi ndụ na Abuja si wee dịrị. Nye bụ akụkọ na-awụbatakwa anyị n'akụkọ ọzọ nke gbasara usoro azụmahịa agba ọhụrụ bekee kpọrọ POS. Ịtụpịa ya n'asụsụ Igbo, ihe ọ pụtara bụ ọdụ ahịa weta ego bịa rie m ego. Bekee kpọkwara ya point of sales. Ya bụ ọ bụ ebe a na-enweta ego ọsịsọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ego n'ukwu ego n'ọbụla ijere ha n'ebe dị otu a ime gịnị, i were ebere ego nye ha, ha gụzie ya bụ ukwu ego ị chọrọ nye gị. Ọ bụrụ usoro were ego nke a mee gịnị, rie m ego. Karịa ma ị gabara na ụlọ akụ ma ọ bụ na igwe na-enye ego akpọrọ ATM. Ọ kachakwa onye ọ dị ọsịsọ. Dịka na o nwere ihe chọrọ iji ego gote ozu, ọ bụ na ego adịrọ n'aka, ifuru ananya bụ ebe iti isi agụ ego na onye ego. Mana ọ dị ọtụtụ ihe ọgbata uhie ya na nke a so. Ọ dịkwa na ọtụtụ ihe uru jupụtara na ya. Ka anyị jụchaa ụmụ amaala Igbo ọnụ ka anyị mara kene ka obi dị ha, maka na anyị nwa ka a na-akụpụrụ ya bụ okwu egwu ndị a na-achị achị ba anyị. Ka anyị mara kene ka ya bụ ọnọdụ si wee gbatakwuru. Ka Emmanuel Mba duo anyị n'akụkọ gbasara POS. Anwụchila. Azụmahịa POS nke a na-akpọ agent banking n'asụsụ bekee bụ ọlụ yitere ọlụ ụlọ akụ na ụzọ dị iche iche, ọkachasị na ebe ihe ndị dị nta dị. Nke a gụnyere inyefe ego site n'aka otu onye n'aka onye nke ọzọ, iwepụta ego dịka esi ewepụta site na igwe nke akpọrọ ATM n'asụsụ bekee, nke eji ihe akpọrọ debit card eme, igo ego ekwentị, itinye ego na akara ọba akụ gị nakwa ihe ndị ọzọ. Ilegharị anya n'akụkụ ala anyị niile, ị ga-ahụta na ọlụ POS bụ nke na-aga ọfụma ma bụrụkwa aka ọlụ nyere ọtụtụ na-enweghị aka ọlụ. A na-ahụta ọlụ POS na obodo ndị mepere emepe nakwa n'ime obodo, ọkachasị n'ime obodo ndị ahụ na-enweghị ụlọ akụ maọbụ ATM. POS bụ nke ọtụtụ ndị mmadụ hụtara dịka ihe na-enye ego n'ihi na ndị na-eme ya na-anata ego n'aka ndị ọbụla chọrọ ha, nke ha akpọrọ service charge n'asụsụ bekee. Ihe mere m ji wee na-atụnyere ndị POS bụ maka na ị na-anya na ATM mgbe ụfọdụ ị gara na ATM ịfụ na ndị mmadụ buru ibu gị isi ka ị gada na POS ka o wee dịara gị izi, maka na ndị biznes na like ngwa ngwa eme ngwa ngwa emeghara ọdachi, bikọ ijekwu na line na ATM gị ịfụ na bifo ịpụtakwa jee nara anya na shọpụ gị ịfụ na ọ ga-egbugo ezigbo oge. Ọ ya ka ji wee na-aga na POS a anyị agba mbọ ka gọọmenti na-nebara ha anya ka ha na-achaji anyị nwere ike wụrụ obere ego ka anyị na-arụ n'aka ọkara anyị makara ATM machine. Ihe ịma aka nyere azụmahịa POS bụ nke akpọrọ network failure n'asụsụ bekee. Ya bụ na ọtụtụ oge ka netwọk na-agaghị adị, nke na-eme ka azụmahịa bụrụ nke na-agaghị ka esi wee chọọ ya.
Ihe ọzọ bụ na ndị ohi na-elegara ndị ọrụ POS anya site na ya na-emekpa ha ahụ. N'agbanyeghị ihe ndị a, ọrụ POS bụ nke na-enye ọtụtụ ezinụlọ nri nakwa ego ma bụrụ aka ọrụ nyere ọtụtụ. Nke a gosiri na ọrụ azụmahịa POS abịala ikwudosi ike n'ala Naịjirịa. Ọ ka o mere Igbo bụ Igbo amakwana na ntị m aka hụ nke gị dịka ikirigo ya bụ akụkọ Emmanuel pịkọbara anyị gbasara were ego a bịa rikwanụ m ego a ka akpọrọ POS ka iri adụdụ onwe mụrụ anya dịka azụ mgbe ọbụla ị na-eme ya bụ ihe gbasara mwegharị ego, maka na ndị ori na-agba okirikiri mgbe niile ghere anya wee na-achọ apịa mbazụ na-achọ onye ha ga-alata. O wee bụrụ ya anyị ga-adọbiri ugbu a jee nwee ezumike n'akụkọ pụrụ iche. Anyị lọghachitekwa anyị na-agakwa n'ihu n'ọdụ akụkọ ndị ọzọ anyị ji wee bịa. Ahụchila anyị na-ayọ ndị Igbo, ụmụnne anyị na ụmụnne anyị nwa afọ Igbo ọbụla nọ ebe dị iche iche. Ị na-echi ọzọ, ị na-agba ọfala, ị na-agba akwụkwọ, ị na-agbape ụlọ, nke ọbụla ị na-eme, ọbụna dị nzukọ ọdịnala, kpọtụrụ anyị n'ụlọ ọrụ anyị NTA Igbo Ezue n'akara ekwentị a: Taofik, Jennifer, Mariam. Ozi eziri anwụrụ ọkụ ga-erute enigwe ntị. daalụ maka isonyere anyị n'akụkọ pụrụ iche na nke tata. Anyị ka na-agakwa n'iru dịka ọ dị ugbu a. Anyị ga-eweta akụkọ gbasara ụbọchị ndị nne. Mgbe bụrụ ma oge dịka oge ugbu a, ọ bụrụ na ọ gata izu ụka 4, ndị ụka Kraịst na-emerube mmemme ebumọnụ akpọrọ Lent n'okwu bekee. Ọtụtụ ndị ụka Kraịst na-achịkọba mmemme ụka nne, nke bụ mmemme pụrụ iche eji echeta onye nne, onye bụ nne n'ezinụlọ. A na-echeta mkpa nne dị, ihe nri ahụ dị iche iche chere onye nne, afụfụ niile onye nne tara, ọbụnadị nwa o buru n'afọ mụọ ya, pịchaa ya, zụpụta ya mmadụ, ewee wepụta ya bụ ụbọchị pụrụ iche iji wee cheta afụ onye nne tara n'ụwa. Ọ bụkwazi mmemme ụwa niile na-achịkọta, mana mgbe sọrọ ndị etinye nke ha. Anyị wee gaa njem na ụlọ ụka Kraịst Anglican akpọrọ ụlọ ụka Kraịst nke Andrew dị Asọ na ebe akpọrọ Gwarimpa dị n'isi obodo Naijiria, Abuja, iji wetara gị ya bụ mmemme ndị nne. Ka ahụ kene ka ya bụ akụkọ si wee gbata kwụrụ. Ụbọchị ụka ofufe nro nke 4 ọbụla n'ime izu eji eme mmemme ibu ọnụ nke ndị okpukperechi na-eso ụzọ Kraịst bụ ụbọchị ndị ụka ji eme ncheta na ịsọpụrụ ndị nne n'ụwa dum kwa afọ. N'ụlọ ụka okpukperechi dị iche iche, ezinụlọ dị iche iche zukọtara inye Chineke ekele maka ndị nne ha, dịka ụmụntakịrị na ndị nne n'onwe ha gosipụtara ihe mmemme dị iche iche ha ji wee nwee obi aṅụrị ma kelee Chineke. Ndị ụkọchukwu dị iche iche na ndị nkụzi ụka nyere nkụzi banyere ndị nne, dịka n'ụlọ ụka Anglican Church of the Resurrection nke dị na Dubai, ebe a hụtara na Dame Chinelo Nzelu nyere nkụzi nke isiokwu ya bụ bụrụ Eunice na Lois nke oge ugbu a. O ji ngụpụta nke si n'akwụkwọ Timothy nke 2 isiokwu nke 1 amaokwu nke 5
wee rue nke 7 were nye ntụziaka ya. N'ụlọ ụka St. Andrews Anglican Church dị na Gwarimpa, ọ bụ naanị obi aṅụrị na ọṅụ dịka ndị nne yikwa uwe pụrụ iche bụ abụ ikele ndị nne na inye Chineke ekele maka ndụ ndị nne. Saviour's Anglican Church dị na Gishiri, ebe ụkọchukwu Obum bụ onye isi. Otu ọnọdụ ahụ eji were gosipụta obi aṅụrị ka ahụ kwara pụtara ihe n'ihi na ụmụ nwanyị iji mee mmemme pụrụ iche kelee Chineke ha pụtakwara n'igwe yiri uwe pụrụ iche mee mmemme. We are still suffering. No rest. God has given us rest. What is the rest? Psalm 127 has settled it for us. He says what? So even this brother, you think about 27. Because God's provision don't cover your husband. Ụfọdụ ndị ụka kwuru banyere mmemme ụka icheta na ịsọpụrụ ndị nne. O kwesịrị ka a na-enye nne ugwu n'ihi na nekene ihe na-eme kịta ọ bụ na nne nọrọ ya ụmụaka ana n'iyi ọ nne ga-amụ anya, nne ga-ama na nwa ga-eli nri, nne ga-ama na a ga-asụrụ nwa akwa. Kpata ndị mmadụ ji wee na-asị ewo nne m ọ bụrụ na nne m adịrọ kedu ihe m ga-eme. Anyị cheta mgbe Virgin Mary nne Jizọs Kraịst onye nzọpụta anyị, mgbe a na-egbu nwa ya, ihe niile nwa ya gabigara, ọ nọ na-akụ ya n'obi n'ihi na ọnwa ya ka ọ bụ. So ahụhụ nne na-atara nwa ebuka. Nke eji ọtụtụ mmemme dị iche iche were rịba ama gụnye ịwa achịcha na inye ndị ụka ụfọdụ nleta pụrụ iche. Ihe eji maka ya wee kwanyere maka na ndị ụka chọpụta na na-enete ndị enwe ka ọha, ndị ajadu nwoke na nwaanyị. Ụfọdụ ndị natara nleta kelere Chineke maka kwuo ka obi dị ha. Eji abụ were mechie mmemme. O melụ onye nne gị nwe aka. Ụzọ m ga-abịa m ga-abụkwa onye nne n'ihi na ọrụ onye nne amaka, ọ bụ ọrụ onye agọziri agọzi. Ma gị onwe gị ebukwazi ezi nne n'ihi na ọ dị ọtụtụ ezinụlọ nwere ajọ nne. Ọ bụrụ na gị onwe gị bụ ajọ nne, rie dudu onwe gị, megharịa ka i wee nara ngọzi so ezi onye nne. O wee bụrụ ya bụ akụkọ na-akpọbatakwa anyị n'akụkọ nke ikpeazụ anyị dịka ọ dị n'ụbọchị tata, nke bụ akụkọ Ngozi Silva Teknikal chịkọbakwara ọzọ gbasara uru na mkpa ọ dị ka agbụrụ dum nọ na Naịjirịa bịakọta ọnụ dịka ukwu azịza iji wee nwee ike ịzapụ atịtị, iji wee nwee ike ịnọgide nwee uto, nwee ezi agamniru na ezi nchekwa ala Naịjirịa. N'ihi na mgbe ọbụla anyị nọ na-eme ahụ mgbakasị achọghị m onye Yoruba, achọghị m onye Hausa, na naanị mba eze ga-akwụ ọtọ, na ọmụ naanị mba onye Igbo ga-eguzo na Naịjirịa. Chetakwa na ịbụ mmadụ na Chineke chịkọbara agbụrụ niile ọnụ adịghị iberibe, ị kaghị amara ihe, ebe ọ bụ nzube Chineke na anyị ncha bịakọtara ọnụ dịka otu agbụrụ, dịka otu obodo. Ka m weta ntụnye nke m, gị onwe gị eweta ntụnye nke gị, onye ugwu eweta ntụnye nke, onye Yoruba eweta ntụnye nke. Ọ ya bụ na ala Naịjirịa guzosi ike kwụrụ ekeresu. Mgbe na-ayọ gị onwe gị weta ntụnye nke gị. Atamuzina, ọ bụ eziokwu na ihe adịchaghị ka o kwesịrị. Ọ bụ eziokwu na onweghị mgbe ịhụnanya ga-ezu oke, mana ka anyị gbalike n'ala ka Chineke wee gọzie Naịjirịa, ka mba Naịjirịa wee bụrụ ọka ibe nye mba dum nọ n'Afrịka, nọ n'ụwa niile gba gburugburu. O wee bụrụ ya bụ akụkọ ga-abịara gị anwụchula. Iji obodo dịka Naịjirịa tụnyere nnukwu ukwu osisi nwere ọtụtụ mgbọrọgwụ n'ime ala mere o jiri guzosie ike.
ọ bụ eziokwu na ukwu osisi pụrụ ịkwụ naanị ya dịka otu ukwu osisi, elu ya nwere ọtụtụ ngalaba dị iche iche. Ihe yiri mgbọrọgwụ mere ya bụ osisi jiri kwụsie ike n'ala dịka nke a pụrụ imetụta obodo Naịjirịa gụnyere ịhụnanya, nnagide, otu ebumnobi bụ ihe obodo Naịjirịa gbadoro ụkwụ ma guzosie ike dịka mba bụ akwa akwụrụ. Ngalaba mejupụtara obodo Naịjirịa gụnyere ndị mmadụ na-asụ asụsụ karịrị 200, ma atọ kachasịnụ bụ asụsụ Hausa, nke Igbo nakwa nke Yoruba. N'otu aka ahụ, ngalaba ndị a nwere ọtụtụ omenala, ọdịbendị na ụzọ obibi ndụ ha gasị. E nwere mgbago ugwu, ọdịda nke a kpọrọ South n'asụsụ Bekee, tinyere ọwụwa na ọdịda anyanwụ. Ihe karịrị narị nde mmadụ 2 bikọta ọnụ ịbụ otu mba dabere n'ịhụnanya, mmerịkọta nwanne na nwanne, ịchụso otu ebumnobi mere ha jiri birikọta ọnụ n'udo. Ngalaba ndị a nwere ntụnye oke ha gasị iji kwado udo na ibi n'otu. Kaosiladị, udo na ịhụnanya jikọtara mba Naịjirịa ọnụ kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a na-ezutezi ihe ịma aka dị ukwuu. Ọzọkwa, ịdị uchu eji mara ngalaba ụfọdụ na-akpụzi afọ n'ala. Dịka ihe atụ, emeghị Okeke ka esi mee Okafọ, na ihe banyere ikesa akụnụba obodo mere na ndị akụkụ ụfọdụ ji akpọ oku ka e nwee nkewa. Enweghị ezi nchekwa tọrọ atọ na-akpata ntọrị, ndị agha ntị ịkpọ, kpataziri na o nweghị onye na-atụkwasị ibe ya obi. Ajụjụ bụ, kedu otu mmiri si banye n'opi ụgbọgụrụ? Ọrụ ugbo ejiri mara ngalaba dị iche iche n'obodo Naịjirịa aghọọla akụkọ mgbe ochie kemgbe mmanụ petrol pụtara. Ọzọ dịka ibe ya bụ otu esi atọrị, ogbugbu a na-egbu nakwa ịwakpo ndị ọrụ ugbo n'akụkụ dị iche iche n'obodo Naịjirịa bụ nke kpataziri na ụkọ nri dị n'ebe niile. Gịnị pụrụ ịkwụsị mmụọ akpọmasị n'etiti ngalaba mejupụtara Naịjirịa? Ndị okenye Igbo tụrụ ilu si na gidigidi bụ ugwu eze, anyụkọ mamịrị ọnụ, ọgbọ ụfụfụ. Ọzọ bụ na isi azịza jikọta ọnụ agaghị agbaji ya ngwa ngwa. Ihe ndị a bụ eziokwu na-eguzo aka na udo na ibi n'otu dịkarịrị obodo Naịjirịa mkpa nke ukwuu dịka ụfọdụ ndị mmadụ siri kwuo. Nke a bụ isiokwu ndị ọbịa n'ihe omume Ọjị Ụtụtụ ga-etinye ọnụ iji kwalite obodo Naịjirịa ka ọ bụrụ akwa akwụrụ dịka ukwu osisi ọjị. Ka o mere Igbo bụ Igbo, ama m na obi bụgo sọ Paulina na ụmụ akụkọ a anyị mere ka o rute gị aka iji wee mata ka asụrụ si wee dote ọdụ ya n'ihe gbasara ọnọdụ obibi ndụ ụmụ amaala bi na isi obodo Naịjirịa. Ya bụ, ọ bụrụ na gị onwe gị na-akwakọ ịgbagote na Abuja ka ị na-akwadosikwa ike mara ihe ị ga-ezute ma ịwụcha soro anyị wee binye na ya bụ isi obodo Naịjirịa. Abịa na ihe gbasara were ego bịa rie m ego na ụzọ kwarapụ ụzọ dị ọsịsọ iji wee nwee ike ịnata ego na-abụọ site na igwe na-enye ego akpọrọ ATM ọbụla dị ụlọ akụ. Ya bụ ụzọ bụ POS dịka bekee si wee kpọọ ya, nke bụ ọdụ ebe a na-anata ego ngwa ngwa. Ọtụtụ ihe ọghọm dị na ya. Ọ bụkwa na ezi usoro magburu onwe ya onye na-azụ ahịa ga-esi nweta ego ngwa ngwa, mana ka anyị na-emenya bụ ihe ka anyị rikwa adụdụ onwe anyị ihe asaa n'anya maka ndị ọchọnga n'oko. Ọtụtụ na-anọ n'azụ na-enyo, ọtụtụ ndị ori na-etinye bụ ohere wee nwee ike ịwụba ike ma bụrụ ego n'ihi na ego do na-eche ha eche. Ka anyị na-eme ya bụ ihe nke gazuru ụwa niile ọnụ, anyị agaghị asị ka anyị hapụ ya n'ihi na ọ bụ amume agba ọhụrụ nke rutegoro mba niile aka. Naịjirịa ya agaghị agba ikpeazụ. Dịka anyị na-eme nke a, anyị ga-eri adụdụ onwe anyị ihe asaa n'anya ka mmiri ghara ịbakwa anyị n'anya. O wee bụrụ ya, nke ikpeazụ anyị wetakwaziri wee bụrụ ọnọdụ ihe gbasara mbikọta ọnụ na Naịjirịa nke magburu onwe ya. Ịbụ onye ugwu, ịbụ onye Yoruba, ịbụ onye Igbo,
agbụrụ ọbụla isi na ya ihe magburu onwe ya bụ na ị wetara onyinye amara Chineke nyere gị weta ọgụgụ isi gị tikọta ọnụ ka aha bụrụ agbụrụ Chineke dobe na Naịjirịa bikọta ọnụ Naịjirịa ga-abụkwanụ sa mbe ya ọ ga-abụ ọkaibe na mba ụwa dum mana ka m na-eme ka ndụ nwa naanị mbụ eze ga-akwụ ọtọ naanị mbụ onye ugwu ga-eguzo onye Igbo agaghị eguzo onye Yoruba agaghị eguzo ma ọ bụ ihe yiri ya nsogbu ga-adịkwa Naịjirịa ga-eketekwa ya o wee bụrụ ihe dị oke mkpa na ya bụ akụkọ bịara gị iji wee mee ka anyị mata nke bụ eziokwu. Ọ bụ otu a ka anyị si wee na-abịa na nchịkọta na akụkọ bịara gị n'ụbọchị tata na akụkọ pụrụ iche nke rutere gị aka site na NTA Igbo Ezue. Ọ bụrụ nzube Chineke ma ụbọchị bụrụ ma ụbọchị dịka tata bịa izu ụka ọzọ anyị ga-ewetakwara gị akụkọ pụrụ iche na NTA Igbo Ezue. Ma onwe m onye mere ka o rute gị aka Ukeria Ude Amaka na Yozi Chineke ka o dobe m dobekwazigo onwe gị chetakwa na nje korona ka nọkwa n'ọrụ ọ ka na-agbagharịkwa na-atụrụ ndị mmadụ nwayọọ nwayọọ ka anyị mee ma dote iwu dum edobere anyị bụ ụzọ kachasị mma anyị ga-enwe ike iji wee gbalahụ ya bụ nje korona ka o wee dara anyị na mma n'ihi na onye dị ndụ n'aka ihe ọ ga-eme ya gasị.